multiple angle. Before discussing multiple angle, let's discuss compound angle also. Okay, these are the formula of compound angle. Okay, as I told you earlier, in compound angle we will be discussing the sum of the angles. As I told you earlier that it will not follow sin A plus B equals to sin A plus sin B. त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यसमा है. हामी यो फर्मुला डिराइभ त गर्दैनौँ, साथै मैले डिराइभ गरेर हैन गर्न होला है, डिराइभ नगरिकन पर्छ हामी. त we will use this formula. जस्तो कि sin A plus will be equals to sin A cos B plus cos A sin B, and similarly sin A minus B, difference of A and B, it will be equals to sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B will be equals to cos A cos B minus sin A sin B, and cos A minus B will be equals to cos A cos B plus sin A sin B. अब यो कसरी सम्झिने, यो पनि झुकिन्छ हैन, कन्फ्युजिङ खालको छ नि. सो यसलाई यसरी सम्झ, साई को साई को साई साई, साई को साई साई, sin A plus B equals to sin A cos B, साई को cos A cos B cos A sin B. अब साइन चाहिँ एकदम सोझो खालको हो, त्यही भएर यसले साइन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन, त्यही सम्झ न. कस चाहिँ चोर हो, सीबाट चोर, हेर त, यसबाट सोझो सीबाट चोर. चोरले साइनलाई नै उल्टो गरिदिँदो रहेछ कि, यहाँ प्लस छ भने यसले के गरिदियो, माइनस गरिदिरहेको छ बिचमा, माइनस छ भने यसले के गरिदियो, प्लस गरिदिरहेको छ. सो sin A plus B equals to साई को कोसाई, साइनमा चाहिँ साई को कोसाई, कसमा चाहिँ को साई साई, sin A cos B plus cos A sin B, साई को कोसाई, and cos it will be को साई साई. सो cos A cos B, यहाँ प्लस छ भने माइनस, चोर हो नि त. सो माइनस sin A sin B, cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. Similarly, tan A plus B equals to, I'll immediately use this formula while deriving the formula of multiple angle. So please remember this formula. Tan A plus B will be equals to tan A plus B by 1 minus tan A into tan B. We have used this formula while deriving the angle between two lines also. Similarly, tan A minus B will be equals to tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B. Cot A plus B equals to cot B cot A minus 1 by cot B plus cot A. Similarly, cot A minus B equals to cot B cot A plus 1 by cot B minus cot A. Cot B को चाहिँ cot को चाहिँ अलिकति डिफरेन्स छ, यो चाहिँ अलि हामीसँग याद गर्ने. त B चाहिँ अगाडि राखेर यहाँ माइनसमा फेरि cot A minus cot B and cot B minus cot A आर डिफरेन्ट हैन. जस्तै कि प्लसमा त 2 plus 3 र 3 plus 2 एउटै भइहाल्छ, तर सब्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ, 2 minus 3 र 3 minus 2 त डिफरेन्ट हो नि त. सो सब्ट्र्याक्सनको वालामा चाहिँ अलि ध्यान दिने. Okay, so I expect that you understand all this formula and remember this formula also. Please remember this table also, this chart. I'm not going to discuss this chart right now. यो चार्ट पनि तिमीले याद गरेर पछि solution of trigonometric equation भन्ने टपिकमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Please remember this chart also. In next week, I'll be expecting that you remember all this formula, all these values also. Okay. So let's begin our multiple angle. Now make note. अब चाहिँ म फर्मली नोट बनाऊ भन्छु. अहिलेसम्म चाहिँ मैले नोट बनाएको भए पनि हुन्थ्यो, नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो. If you were well informed with all those knowledge, then it was not necessary. But now you have to make it, because this will be totally different for you. Multiple angle. If A is any angle, then the multiple angles of A are 2A, 3A, 4A, dot 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 NA, where n is natural number. If A is any angle, its multiple are 2A, 3A, 4A, similarly any natural number times the angle. Okay, so this is the multiple angle. Note it fast, please. Okay, so multiple angle मात्र भन्दा त यति सजिलो जस्तो लाग्छ हैन, तर यसको कुरा त अलि धेरै छ. जस्तो कि 2A भन्छ, 2A को कहानी छुट्टै छ, 3A भन्दा त्यो 3A को कहानी छुट्टै छ. मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन, trigonometric ratios will always come with the angles. So we have to discuss differently for sin 2A, we have to discuss differently for sin 3A. Okay, we have to discuss differently for cos 2A, cos 3A, tan 2A,
tan 3a हो अब यसको कुरा चाहिँ गर्छौं हामी we will not discuss for tan 4a sin 4a is formula but this will come in question while solving question को बेलामा त आउँछ यो आउन सक्छ तर 2a 3a चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्मुलाकै रूपमा यसको याद गर्छौं let's begin with this table trigonometric ratios of 2 theta पहिला यसलाई सरर नोट गर I'll explain one by one and I'll derive one by one. Okay, if you understand multiple angle clearly, then it will be easier for you to understand some multiple angle also, right? So please understand and remember the questions as well as formula, at least the formula of multiple angle. The formula of multiple angle and the formula of some multiple angle are almost same. In multiple angle it is 2a 3a 4a 5a and in submultiple angle it is a by 2 a by 3 a by 4 a by 5. It is something like that. Okay, so note this formula. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta, and there is one more formula for tan, 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Similarly, cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta, and for tan 2 theta it is equals to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. अब यो सबै फर्मुला तिमीले याद गर्नुपर्छ. I'll derive this, don't worry, I'll give you some idea also to remember this formula. But you have to read this formula at any cost. कतै कतै तिमीले कटको पनि फर्मुला देखिरहेको हुन्छ त्यो त्यति धेरै युज हुँदैन त्यही भएर मैले लेखेको छैन यो. These are the most used formula: sin 2 theta, cos 2 theta, and tan 2 theta. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta and 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta, or is equals to 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, and this is equals to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. यो tan को टर्ममा भयो, यो sin को टर्ममा, यो cos को टर्ममा, यो चाहिँ cos र sin. यो यसको चाहिँ अझ बढी इम्पोर्टेन्ट छ. यो पहिला यति सारी हाल है छिटो अनि विल डिराइभ दिस फर्मुला and it will be easier for you to understand. यो कसरी आएको रहेछ भने यो फर्मुला तिमीले घोक्नै पर्दैन के त्यो डेरिभेसन बुझ्यो भने. Okay, so sin 2 theta 2 sin theta cos theta 2 tan theta by 1 minus tan square theta, cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Have you noted it? सारे सबैले? Yes sir. Okay, ल अब यो चाहिँ यसो एलियन जस्तो लाग्यो हैन के भने जस्तो लाग्यो होला. So let's discuss how this formula came here. So let's discuss. एउटा एउटा गर्दै जान्छौं, प्रुफ गरौँ. Prove that sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. हामी सातवटैकै प्रुफ गर्छौं, सातवटा छ होला सायद त्यही. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so prove that sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. Okay, can anyone tell me the formula for sin a plus b without seeing it? Sin a into cos b plus cos a into sin b. Okay, very good. Sin a cos b plus cos a sin b. So let's use that formula to derive this relation. Okay, so solution, right? Solution. मैले सेकेन्ड हाफ चाहिँ यो एउटा क्लासमा चाहिँ मैले पुरै बेसिक त्यो 8 9 तिरको कुराहरु डिस्कस गरेको छु है. मैले सेकेन्ड क्लास भनेर बुझिरहेको छु यसलाई. सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ मैले मल्टिपल एंगलमा गएको छु है त. त्यो मलाई यसो ट्रिग्नोमेट्री सबै बिर्सिसके हुन्थ्यो नि त हैन. अहिले सम्म यो लकडाउन भयो के भयो पढ्दै पढेन होला. So I discussed all the things there at least in brief. So solution we have sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b. Sin a cos b plus cos a sin b. So we need 2 theta here. How can we get 2 theta? Can anyone tell me? अब यो a plus b हटाएर यहाँ के चाहिरहेछ हामीलाई भने त यहाँ 2 theta चाहिरहेछ नि हैन. के गर्ने? Theta plus theta. a को ठाउँमा पनि theta राखौं, b को ठाउँमा theta राख्दियौ हैन. If we put a is equals to b is equals to theta, then it will be 2 theta, isn't it? So if putting a is equals to b is equals to theta, sin theta plus theta will be equals to sin theta cos theta plus cos theta sin theta, isn't it? So it will be sin 2 theta.
theta plus theta is 2 theta. You can add these angles. Angle भित्र त हामीले एड गर्न मिल्छ. So sin 2 theta is equals to sin theta into cos theta plus, I am rearranging the terms, so it is sin theta into cos theta again. यहाँ बीचमा चाहिँ डट लेख्दा नि हुन्छ. Otherwise you may understand. So see here, 2 into 3 is same as 3 into 2. हैन, त्यही भएर यहाँ अगाडि पछाडि गराएको फेरि कति त यसमा पनि झुकिरहेको छ. डोन्ट डु दिस. यसमा चाहिँ मैले यहाँ इन्टरचेन्ज गरिरहेको छु. So it is sin theta into cos theta. So sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. If you add these two, जस्तो कि AB plus AB एड गर्ने के हुन्छ, AB plus AB, it will be equals to 2AB. Okay, so this will be equals to 2 sin theta cos theta, and this is the formula that you have to remember. Please note it fast and remember also. त्यस्तो गाह्रो छैन रहेछ हैन. अघि त के हो जस्तो लागिरहेको थियो, अब त अलि सजिलो भयो. So let's continue to the next one. Sin को सेकेन्ड फर्मुला त म लास्टमा अलि एकछिनपछि डिराइभ गर्छु. I will be deriving now the formula of cos 2 theta. To prove that cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. Prove that cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. Let's derive this formula. Okay, let me ask the formula again. Can anyone tell me the formula of cos A plus B? Cos A plus B को formula एकजनाले भन्नु at least. Cos A cos B minus sin A sin B. Okay, very good. Cos A cos B minus sin A sin B. So let's write this solution. We have cos, अब तिमीले यो LHS RHS त्यस्तो देखिरहेको थियो होला हैन. यो डेरिभेसन गर्दा चाहिँ मैले यसरी डाइरेक्ट लेखेको छ. जनरली LHS RHS लेखेरै गरिन्छ. So as I'm deriving this, I'm deriving it directly. Okay, so cos A plus B, we have cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. So to find cos 2 theta, let's replace this A and B by theta. कति सजिलो हैन. So it will be putting A is equals to B is equals to theta. Cos theta plus theta is equals to cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta. Or cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta. Formula is okay. Very easy, isn't it? So this is the formula that you have to remember. Note it fast. Okay, have you noted it? Cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. So let's derive the third one also for cos. Yes, यहाँ चाहिँ therefore भनेर लेखन. Therefore cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. So next one. एक्जाममा ठ्याक्कै डेरिभेसन नै चाहिँ नसोध्न सक्छ है. कहिलेकाहीँ 1 2 मार्क्समा 2 मार्क्समा पनि सोध्छ, यहाँबाट 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ. जनरली फर्मुला नै भनेर चाहिँ सोध्दैन है त. So next one, prove that cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. Prove that 2 cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. So solution, we have cos A plus B is equals to cos A cos B. त्यो अघिकै फर्मुलाबाट अगाडि बढौँ. अघि जहाँसम्म गएको थियो त्यति सारी होला पहिला. यहाँसम्म सारी होला. योभन्दा अगाडि जाउँला हामी. हामीले यही फर्मुला युज गरेर स्टार्ट गरे पनि हुन्थ्यो. Though we can start from here. Cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. Putting A is equals to B is equals to theta. Cos theta plus B theta is equals to cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta. Cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. So further it will be cos 2 theta is equals to cos square theta minus
So see here, मैले अब यो cos र sin मा दुईटा भन्दै कुनलाई चेन्ज गर्ने, which one I have to change. So let's see the right hand side here. Let's see the formula. That is 2 cos square theta minus 1. So I need cos here. I don't need sin. So I am changing this sign in terms of cos. अब यो sin square theta भनेको 1 minus cos square theta हो भनेर त मैले अघिल्लो क्लासमा भने नि हैन. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. You have to remember this. This must be the basic ABC for you. Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. So I am expressing this sign in terms of cos, so that I will get only cos in the formula. So let's further simplify it. Cos 2 theta is equals to cos square theta minus 1 plus cos square theta. So if you add these two, it will be 2 cos square theta minus 1. So it will be cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. This is the formula that you have to remember. And the tricky part, this is the main formula, cos square theta minus sin square theta. And sin agadi cos pasadi hundana, don't get confused. Okay, here cos square theta minus sin square theta. It is cos square theta minus sin square theta. This is equals to cos 2 theta, and we use this. We change the sin square theta in terms of cos square theta, and it is 2 cos square theta minus 1. Similarly, let's prove cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. Prove that cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. Okay, if I see you in hold, then I'll remove you. Okay, I think I have seen Barsa Vandari on hold, and I have removed her. कसैको on hold आइरहेछ भने यो नेटको प्रब्लमले नै हुन्छ, कसैको त्यो फोन आएर पनि हुन सक्छ. So reason it either if you want to continue the class. कोही यो अनलाइन छ, यो अनलाइनमा क्लास जोइन गरेको छैन. Okay, so let's derive this one also. Let's use the same approach to solve this solution. We have cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b. Putting a is equals to b is equals to theta. Cos theta plus theta is equals to cos theta into cos theta minus sin theta into sin theta. And it will be cos 2 theta equals to cos square theta minus sin square theta. Now what we have to do is we have to change this cos in terms of sin, because we need only sin. You cos like sin ma lagdiyo bhane ta आइहाल्यो हैन, यो sin त यहाँ छँदैछ. So cos square theta, if you change this will be 1 minus sin square theta. So 1 minus sin square theta minus sin square theta, which will be cos 2 theta equals to 1 minus sin square theta minus sin square theta. Cos 2 theta equals to 1 minus 2 sin square theta. And this is the formula we have derived. Okay, therefore cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. Last one, therefore, so cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. We have derived the formula. Please note it first. Okay, I have copied it. So let's discuss the formula that we have read till now. We have read sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. यसमा त्यति प्रब्लम नहोला सम्झिनु. Cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta, the first formula of cos 2 theta. Other two are just the modification of this formula. So अब यो सम्झिनु कसो के गर भने 21 र 12 लेख. 21 र 12 यो फर्मुला सम्झनको लागि के गर्ने, दुईटा फर्मुला, यसको एक्स्ट्रा दुईटा हैन, त्यसको लागि के गर्ने 21 र 12 लेख. एन्ड द फर्मुला इज अफ cos. अब cos के फर्मुला भन्छ, cosले के गर्छ भने अब यो बीचमा दुईटाको बीचमा माइनस पनि लेखिहाल है त. अब 21 र 12 मा कुन ठुलो हुन्छ, 21 ठुलो हुन्छ. त्यो cos को यो आफ्नै फर्मुला, त्यो 21 ले ठुलो चाहिँ cos ले ठुलो चाहिँ आफैसँग लिन्छ के, 21 चाहिँ आफैसँग लिन्छ, 12 चाहिँ साइनलाई दिन्छ. भनेपछि यहाँ cos स्क्वायर थीटा थप्दियौ.
ओके टुवेल्भ लाई चाहिँ के दियो साइन दियो अनि यहाँ 2 मा लगाएर राख्ने है फेरि ठुलोमा लगाएर राख्ने sin स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 21 र 12 भन्नु सम्झ 21 ले चाहिँ cos लिन्छ 12 ले चाहिँ sin लिन्छ 2 मा चाहिँ एक ठाउँमा cos स्क्वायर थीटा राख्ने अर्कोमा sin स्क्वायर थीटा राख्ने सकिहाल्यो ओके यही फर्मुलाको मोडिफिकेसन हो यो सो रिमेम्बर इट cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु cos यो फर्मुला भनेको यस्तो आँखाको अगाडि आउनु पर्यो मैले यु हैव टु रिमेम्बर इट एट एनी कस्ट आई हैव डिराइभ्ड अल द फर्मुला सो प्लिज रिमेम्बर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta we have to use this formula according to the question अनुसार हामीले यो सबै फर्मुलाहरु युज गर्छौं so let's derive the next one prove that tan 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta prove that tan 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta Divya, was there any problem just before? Sir, there were no lights. No electricity. Okay. So you can see the video later. So here, prove that tan 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Again, here also I use the formula for compound angle. Please tell me the formula for tan A plus B. Tell me the formula for tan A plus B. Can anyone tell me the formula? Tan A plus tan B upon 1 minus tan A dot tan B. Very good. So tan A plus tan B by 1 minus tan A dot tan B. So let's use the same formula. Tan A plus B is equals to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B. Again, let's suppose A and B as theta. Putting A is equals to B is equals to theta. And it is equals to tan theta plus theta equals to tan theta plus tan theta upon 1 minus tan theta into tan theta. Further, it will be tan 2 theta and tan theta plus tan theta. If you add these two, it will be 2 tan theta. Okay. So if you multiply it, tan theta, and this is equals to tan square theta. So 1 minus tan square theta. So this is the formula. We have derived this formula. Okay. Please note it first. And we will derive the formula for sin 2a को tan मा र cos 2a को tan मा दुईटा छ नि जुन हामी त्यो derive गर्छौं अनि सकिन्छ यो वाला 2 वाला चाहिँ सकिन्छ अनि Okay, I hope you remember this and you have copied this also. So let's prove sin 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Don't get confused with the formula of tan. Tan मा पनि उस्तै छ र 2 tan theta by 1 minus tan square theta. तर यहाँ प्लस र माइनस को फरक छ. In tan it is minus in the denominator and in sin it is plus in the denominator. कसरी सम्झिने भने tan को a plus b मा a plus b को फर्मुलामा डिनोमिनेटरमा माइनस हुन्छ नि tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b into फर्मुला भनेपछि डिनोमिनेटरमा tan मा माइनस हुन्थ्यो यो कम्पाउन्ड एंगल फर्मुलामा हैन भनेपछि यसमा माइनस भएपछि यसमा चाहिँ प्लस हुनु पर्यो भनेर सम्झिने ओके फर्मुला इज एक्ज्याक्ट सेम only the difference is the plus or the minus sign it is plus in the denominator in sin and minus in the denominator in tan यो अलिकति डिफरेन्ट तरिकाले गर्छौं म यो though you can derive it from right hand side बाट त अलि सजिलै हुन्छ तर राइट ह्यान्ड साइड बाट गर्नु भन्दा डेरिभेसनकै बेलामा हामी राइट ह्यान्ड साइड बाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड बाट गरौँ है त सोलुसन we have sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta अब यो भन्दा अगाडि जुन पढेको फर्ममा थियो नि त्यो चाहिँ यहाँ युज गरौँ है त sin a plus b बाटै स्टार्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो त त्यहाँबाट भन्दा यो जुन फर्मुला हामी पढिसक्यो त्यसबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta so I need to have tan theta हेर त यति सानो टर्मबाट अब tan theta ल्याउनु छ के अब tan त यहाँ छदै छैन I will use one trick to find tan अब यहाँ मैले केही गरेर मैले tan ल्याउँछु है I have tan theta is equals to sin theta upon cos theta यो अलिकति कम्प्लेक्स है tan theta is equals to sin theta upon cos theta so let me divide this by cos theta and also multiply it by cos theta multiply र डिवाइड त गर्न पाइन्छ नि हैन यो cos र cos काटिहाल्छ 1 नै त हो त्यो भने so
what I will do is I will divide this and multiply this with cos theta, and it will be sin upon cos. एउटा tan त आयो नि at least, हैन? यहाँ त tan नै थिएन अघिसम्म त, sin upon cos त tan हुन्छ. So I am going to divide this whole quantity by cos theta and multiply again it with cos theta. It will be tan theta 1, एउटा tan theta आइहाल्छ, हैन? So let's do it. Sin 2 theta equals to 2 sin theta by cos theta into cos square theta. यो कसरी गरेको यहाँ कति यो स्टेप पछाडी यो लेखम त तिम्रो जुक्केला फेरि. Sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta divided by cos theta. यो स्टेप पछि यो लेख, फर्स्ट स्टेप पछि यो लेख अनि यो लेख त into cos theta. Here what we have done is multiplying and dividing by cos theta, multiplying and dividing by cos theta. यो किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ tan ल्याउनको लागि गरे है त. यो फर्मुलामा tan चाहियो हामीलाई, tan त जसरी पनि ल्याउनु पर्यो डिराइभ गर्नको लागि. सो I am multiplying and dividing it by cos theta so that it will be tan theta. Okay, 2 sin theta by cos theta into cos theta into cos theta. हेर त यो cos theta र cos theta मल्टिप्लाई भयो हैन. मैले यो ब्रेक गर्दै छु अब. sin upon cos into cos it will be cos square theta. This 2 will be multiplied and it will be cos square theta, and this 2 will be sin theta upon cos theta, and it will give us tan theta. So sin 2 theta is equals to 2 is already here, and sin upon cos is tan theta into cos square theta. ल यहाँसम्म साह्रो त छिटो. Okay, after this I need to find tan theta again. अब मैले tan theta कसरी निकाल्छु र cos square theta बाट tan चाहिँ कसरी निकाल्छु र? Can anyone guess? Sir, 1 by sec square theta and putting the formula. Very good Gaurav, very good. अब यो cos बाट हैन है, हामीलाई यो cos बाट त हामी tan मा जानु छ हैन. अब cos बाट tan मा जानको लागि डाइरेक्ट बाटो छैन के. अब हामी यसो यहाँ मेडिएटर खोज्छौं के. cos ले त हाम्रो पहिला sec मा लाने, sec बाट tan मा लान सजिलो हुन्छ किनभने sec को त फर्मुला tan मा छ नि त. So let's use that. है त. So the next step will be sin 2 theta is equals to 2 tan theta by sec square theta. I am writing it directly. यो फेरि नबुझ्ला. यो cos square theta भनेको 1 by sec square theta हो नि त हैन. अब यस्तो कुराहरु डाइरेक्ट बुझ्नु पर्यो है. जस्तो कि यसमा तिमीले यदि झुकिन्छ भने यसमा के लेख्न सक्छ भने स्टेप पछाडी sin 2 theta is equals to 2 tan theta into 1 upon sec square theta. अनि यो पछि यो स्टेप लेख्दा नि हुन्छ. So sec square theta, I have the formula for sec square theta in terms of tan. So it will be 1 plus tan square theta. Sin 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Okay. अब यसलाई तिमीले राइट ह्यान्ड साइडबाट डिराइभ गर्न खोज्छौ भने त राइट ह्यान्ड साइडबाट इजिली आइहाल्छ. sin cos मा लाग्दै आइहाल्यो हैन. sin cos मा लगेर यसो सिम्प्लिफाई गर, you will get the formula easily. But if the question asks you for the derivation भनेर सोध्यो, फर्मुला नै डिराइभ गर भन्यो भने चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट गर्दा अलि ठीक नहुने कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. Okay, so the next one, I hope you have copied up to here. Please do it fast. Okay, now let's derive the formula for cos 2 theta in terms of tan. Please note, prove that cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. Cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. Here, let's start this solution. We have cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. यो फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्ने. अघि पनि हामीले सुरुको फर्मुलाबाट स्टार्ट गरेको साइनमा पनि यसमा पनि यहीबाट स्टार्ट गरौँ. दो वी क्यान डिराइभ दिस फर्मुला. पहिला यो डिराइभ गरेर अनि यहाँबाट अगाडि बढ्दा नि हुन्छ. हामी यो फर्मुला डिराइभ गरिसकेका छौँ. हामी यहीबाट स्टार्ट गरौँ. लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर. cos square theta minus sin square theta. We don't have tan here again. यहाँ tan छैन. What to do अब? के भन्ने ल के गर्ने भन्दा अघिको आइडियाबाट भन्दा के गर्ने यसमा पनि अब
क्यान एनीवन टेल मी? अघि हामीले चाहिँ कस्टले डिभाइड गरेको थियो हैन र मल्टिप्लाई गरेको थियो। अब यहाँ पनि के गर्ने फेरि? यहाँ साइन त हेर है। अब यसबाट ट्यान ल्याउनको लागि त इफ आई हैव टु फाइन्ड ट्यान आई हैव टु डिभाइड दिस साइन बाई कस। यो साइनलाई कसले डिभाइड गर्यो भने त ट्यान आउँछ। अब यो राख्नु यतिकै पाइँदैन फेरि हैन। यु क्यानट मल्टिप्लाई इट डाइरेक्टली अर डिभाइड इट डाइरेक्टली। What you have to do is you have to multiply as well as divide by cos square theta. So cos 2 theta is equals to cos square theta into यो हेर है यसरी मल्टिप्लाई गरे यो इन्टु लेख यहाँ है बीचमा cos square theta minus sin square theta यो टर्म भइहाल्यो। द सेम टर्म हियर cos square theta minus sin square theta अनि यो cos square theta तलपट्टि यहाँ cos square theta लेखे। ओके सो राइट हियर मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ cos square theta, multiplying and dividing by cos square theta, multiplying and dividing by cos square theta. Let's split it. अब यसलाई बाँड्दियौ है त, because our target is to find tan हैन। हामी त tan सम्म पुग्नु छ नि त। tan छँदै थिएन भने चाहिँ पहिला tan ल्याउनु पर्यो नि त। So I have used some techniques to find tan at first. So cos 2 theta will be equals to cos theta यो अगाडिको फर्ममा छँदैछ। Let's split it. It will be cos square theta by cos square theta minus sin square theta by cos square theta. If you simplify it, it will be 1 cos 2 theta equals to cos square theta times 1 minus tan square theta. Because this cos square theta into cos square theta, this will be cancelled. Minus sin by cos is tan. As I revised the concept earlier, sin by cos भने tan हुन्छ भनेर मैले अघि भनेको थिएँ हैन। So we can use this formula tan square theta. Again, अघि गौरवले भने जस्तै cos square theta लाई अब tan मा लानु पर्यो। यसबाट डाइरेक्ट we don't have any connection with tan. So let's change this into sec at first and this sec can be changed into tan directly. So cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta by sec square theta. This is 1 minus tan square theta. This cos square theta यस पछाडी यदि कन्फ्युज हुन्छ भने if you get confused please write this cos 2 theta is equals to 1 by sec square theta, cos लाई पहिला sec मा चेन्ज गर्यो, 1 by sec square theta 1 minus tan square theta. Okay, so the formula is cos 2 theta is equals to, अब यो sec square theta भनेर हामीसँग फर्मुला छ नि त। So cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. अब तिमीले यदि कन्फ्युजै छ भने चाहिँ यहाँ फर्मुला लेख न त, sec square theta is equals to 1 plus tan square theta। यहाँबाट आएको है यो since भनेर लेख्ने यहाँ, since sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. Okay, so this is the formula. These are the 7 formula that we derived right now. Please copy up to here. Do first. After this, I'll summarize all the formula and I'll discuss the formula of 3 theta. 3 theta 4 is I'll discuss that and I'll end the class. Don't worry. Now I'll end the class within 15 to 20 minutes. Just copy up to here. Okay, have you copied it up to here? गरे यहाँसम्म सारे के नबुझेको छ भने सोध है, don't hesitate to ask. Do you understand it up to here? यसो रिभिजन गर्ने, यसो प्र्याक्टिस यसो लेख्नु पर्यो नि हैन। अलिअलि पढे जस्तो गर्नु पर्यो नि। अलिअलि पढ्यो भने चाहिँ बुझ्ला, अलिअलि पढेन भने चाहिँ अर्को पालि चाहिँ यस्तो नि थियो र भन्छ है। सो लेट्स समराइज अल द फर्मुला। यो अघिको टेबलै भइहाल्यो हैन। यो टेबलबाट अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोमा फर्मुला, यो फर्मुलाहरु भन्दा पनि one more thing is more important here. अब म एउटा चीज देखाउँछु तिमीलाई, त्यो चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो चाहिँ अलि बढी याद गर्ने है। लेख्नु छ यो यहाँबाट आएको फर्मुला हेर त के छ। टेल मी द फर्मुला cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 छ हैन। यहाँ यो फर्मुला अलिकति मोडिफाई गरौँ र यसको रिजल्ट याद गरौँ। यो कार्नोट भन्ने मान्छेले गरेको रहेछ खासमा, यसलाई त्यही भएर कार्नोट फर्मुला नि भन्छ। cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1। तिमीले के गर भने यो यतापट्टिको यो बक्स मात्र बनाउँदा हुन्छ, नभए यो पुरै फर्मुला बनाएर यहीँबाट तानेर यस्तो बनाउने भने बनाऊ। समरी भयो अनि त्यसपछि सो लाइन तान्दै यसरी बनाउँ न त।
cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. चार्ट बनाऊ, टेबल बनाऊ न पहिला, तानेर भन्नु सजिलो, पछि टेबल पनि फर्मुला याद गर्नु परिहाल्छ। अघिकै टेबलमा तानेर बनाउँदा नि हुन्छ, नभए नयाँ टेबल बनाउने पनि बनाऊ। Please copy up to here. Have you copied up to here? Can anyone tell me? सारे से यस्तो न सारे सर ल अब यो फर्मुलालाई यसो अलिकति मोडिफाई गरिदिउँ है त। cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. cos 2 theta plus 1 is equals to 2 cos square theta हैन, यसो रिअरेन्ज गरेको। cos 2 theta plus 1 by 2 is equals to cos square theta। हजुर गजब चीज आयो यहाँबाट हेर्नु, cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2. I have this displayed in your device. So cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2. एउटा गजब कुरा छ यहाँ। यो थीटा छ एंगल यहाँनिर, यहाँ 2 थीटा छ है। यहाँ रेशियो चाहिँ स्क्वायरमा छ, यहाँ रेशियो चाहिँ फेरि स्क्वायरमा छैन, isn't it? So if you have to increase the angle increase गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यसबाट यता जान्छौँ, र एंगल डिक्रिज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामी यता आउँछौँ। मैले लास्टमा यसलाई नोट भनेर लेखेको छु, cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2 and 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. These two formula are very important. यो दुईटा चाहिँ सरी यो दुईटा चाहिँ तिमीहरूले लियो cos square theta भन्दा 1 plus cos 2 theta by 2 पनि भन्न सक्नु पर्यो, and 1 plus cos 2 theta भन्दा पनि 2 cos square theta you have to say। मैले यो फर्मुला भन्दा पनि मैले यसलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर सोध्नेवाला छु तिमीहरूलाई। This is very very important while solving the questions. Question solve गर्ने बेलामा I will use this formula directly. You have to remember at least this formula. Okay. So let's modify the another one also. अलिकति मोडिफाई गरौँ अर्कोलाई पनि, सेकेन्ड फर्मुलालाई। I think it is in third number. So cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. Please note it fast. यो अगाडिको चाहिँ अलि छिटो छ होला। Okay, Abita just joined the class. Oh, धेरै कुरा पो मिस भयो त अबिताको त आज। Abita, let me check. Abita is here or not? Okay, Abita, can you respond me? Yes, sir. Sir, I just gave. Sorry, sir, my line was cut off, sir. Okay, ठिकै छ, केही भएन। Okay, you can see the video later. Okay, I'll upload it in YouTube. Okay, thank you, sir. Okay, so cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. See here, this formula is from here. Cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta. यहाँबाट लियो हामीले। So let's modify it. यसलाई अलिकति मोडिफाई गरिदिउँ, के हुन्छ? 2 sin square theta लाई स्क्वायर वालालाई छुटाउन खोजिरहेको छु मैले। So 2 sin square theta will be equals to 1 minus cos 2 theta. 2 sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta. So sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2. Okay. So sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2. Let's note this formula also. Sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2. And similarly, 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. बस यो दुईटा फर्मुला चाहिँ यो माथिको दुईटा र यो तलको दुईटा। यहाँ के भइरहेछ त एंगल यसमा चाहिँ बढिरहेछ, रेशियो चाहिँ फेरि घटाएको छ हैन, साइनबाट कसमा गएको छ 2, बट मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ इज एंगल। यार एंगल के भइरहेछ, यहाँ मल्टिपल भइरहेछ, यसमा एंगल के भइरहेछ घटिरहेछ हैन, हाफ भइरहेछ। यसबाट यसमा जाँदाखेरि चाहिँ एंगल घट्दो रहेछ, यसबाट यसमा जाँदा एंगल बढ्दो रहेछ भने चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ यसो आइडिया क्वेसन लगाउँदा प्रुभ गर्दा हामी यस्तो आइडियाहरु लगाउँछौँ कि एंगल बढिरहेछ कि घटिरहेछ हैन, व्हाट इज द रेशियो देयर। We will use such concept while proving a trigonometric relation. So note it up to here, please. As I told you earlier, I will ask these two formula, this one and this one. Okay, for everyone. Next class, I am taking 2 classes, so that 2 classes today.
so that I can explain all the things that you need to know at least to go into exercise. Exercise मा जानुभन्दा अगाडि अहिलेसम्म हामी एक्सरसाइजमा गएकै छैन है, सबै फर्मुला मात्र डिस्कस गरिरहेछ। पछि नेक्स्ट क्लासमा हामी एक्सरसाइजमा जान्छौँ, त्यसका लागि तिमीले सबै फर्मुला चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। In next class, I think I will take oral test, and that marks will be added in your oral test of next examination. Next online examination जति बेला oral test हुन्छ त्यसको मार्क्स चाहिँ यही मार्क्स हो भनेर बुझ्ने। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ थ्री थीटा, यो धेरै छैन, यो नोट गरिहाल्दा पहिला फर्मुला नोट गर। आई विल गिभ यु द आइडिया टु रिमेम्बर इट। sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. And tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. ल यो यति तीनटा फर्मुला डिराइभ गरिदिन्छु अनि आजलाई छोडिदिन्छु। ओके, आई विल लिभ द क्लास। Okay, sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. And tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus 3 tan theta minus 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. यो कटको पनि कति कति भेट्छ तिमीहरूले, तर यो बेसिक तीनटा चाहिँ जान्ने, अरु चाहिँ चाहिँदैन भन्दा पनि हुन्छ लगभग। ओके, सो अब यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो नि हैन, लेखेर मात्र त भएन। साइनको लागि चाहिँ मैले अघि भने जस्तै अघि 21 र 12 लेखेको थियो, अब यहाँ फेरि 34 र 43 लेख, राइट? 34 एन्ड 43 दुईटा मध्ये अलि चोर को छ भने त चोर चाहिँ को हो? सोझोको हो, चोरको हो। साइन सोझो, कस चोर हो हैन। साइनले के लिन्छ? सानो लिन्छ, कसले के लिन्छ? ठुलो लिन्छ। 43 चाहिँ कसको लागि, 34 चाहिँ साइनको लागि। अब यहाँ पनि कस लेख, यहाँ पनि कस लेख, यहाँ पनि कस लेख, यहाँ पनि कस लेख है, सबैमा कस लेख, बिचमा माइनस लेखिहाल। अब हेर यहाँ 3 कुनमा छ, यसमा 3 छ भनेपछि यसलाई केही गर्न पर्दैन, थीटा थप्दिए भइहाल्यो। अब यो 3 को लागि यिनीहरु चाहिँ यहाँ 3 थीटाकै रेशियो हो नि त, त्यही भएर 3 को लागि एकदम संघर्ष गरिरहेछ के यिनीहरु। अब यहाँ त 3 छैन, 3 कहाँ राख्दियो भने पावरमा राख्दियो के, सरी यहाँ साइन, सरी यहाँ साइन है, किन 34 त साइनको हो नि त। सो 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ cos, अब यसमा cosमा 3 छ, छैन भनेपछि कहाँ थप्ने? पावरमा 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा। ओके, 34 र 43 भनेर सम्झिने। 34 will be taken by sin, 43 will be taken by cos। जहाँ 3 छैन त्यहाँ 3 थप्दिने हैन, कहाँ थप्ने भन्दा पावरमा थप्ने, सकिहाल्यो, यो त इजी भइहाल्यो। अब यो सबैलाई यस्तो सजिलो आइडिया मैले दिएर भने नि त, अब यसको लागि सजिलो आइडिया आफै बनाउने। ओके, tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. Please remember it. Okay, so let's derive this formula and it will be more easier to understand. ल अलि स्ट्रेस भएर आज अलि धेरै भयो है। So let me derive it. Don't worry, irregular क्लासमा तिम्रो चाहिँ 10 मिनेट ढिला हुन्थ्यो, म आज 10 मिनेट छिटो छोड्दिनँ नि त। Okay, prove that sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. त्यो फर्मुला डिराइभ गर्दै अघि के है, prove that sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Please note it. Prove that sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Three sin theta minus 4 sin cube theta. Solution we have. अब यसलाई चाहिँ के गर्छु भने मैले 3 theta लाई theta plus 2 theta त्यसरी ब्रेक गर्छु के। ओके, so sin 3 theta is equals to sin theta plus 2 theta. Though you can write in terms of sin 2 theta plus theta. Okay, sin 3 theta is equals to sin theta plus 2 theta. Now let's use the formula for compound angle. अभी त ढिला आएको थियो, अभी तलाई सोध्छु नि त म फर्मुला। अभी त टेल मी द फर्मुला अफ sin a plus b. अभी त can you tell me the formula of sin a plus b? ल अलि गाह्रो पर्यो क्या हो। ओके, sin a plus b, अभी त can you tell me the formula?
अन्त के छ बिर्सियो भने के छैन sin a plus b is equals to as I told you earlier कसरी सम्झिने भनेको छ मैले psi को कोसाई हैन psi को कोसाई sin a cos b plus cos a sin b sin त सोझो छ त्यही बीचको साइन चेन्ज हुँदैन so sin 3 theta is equals to sin theta plus 2 theta let's use this formula sin a plus b sin 3 theta is equals to sin a cos b plus cos a sin b sin theta cos 2 theta plus cos theta sin 2 theta okay now what I have to do is I have to change all this cos and all this sin 2 theta हेर यहाँ एंगल त यहाँ थीटा मात्रै छ मल्टिपल एंगलमा छैन हैन भनेपछि मल्टिपल एंगललाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो अनि जुन जुन यो cos छ त्यो cos हामी चेन्ज गर्नु पर्यो सो cos 2 थीटा को फर्मुला हामीसँग sin मा एउटा फर्मुला छ तिमीलाई याद छैन होला अहिले नेक्स्ट टाइम याद गर्ने cos 2 थीटा इज इक्वल्स टु 12 भनेको मैले 12 sin को लागि त हैन सो 1 minus 2 sin square theta let me use the formula and for sin 2 theta I have the only formula is 2 sin theta cos theta okay 2 sin theta cos theta भनेपछि let's use the formula sin 3 theta is equals to sin theta 1 minus 2 sin square theta plus cos theta into 2 sin theta cos theta okay you can write this reason at the end of this यो रिजन चाहिँ लास्टमा म लेखिदिन्छु नि है यसो गरेर माथि चाहिँ एउटा रिजन लेख sin a plus b को फर्मुला since sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b अब यहाँ एउटा फर्मुला युज गर्यो one formula is cos 2 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta and next formula is sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta that we have used here okay so these are the formula that I have used in this step. Now let's go in the next step. I'll just multiply it. Sin theta into 1 sin theta minus sin theta into 2 sin square theta minus 2 sin cube theta plus 2 sin theta and cos theta in cos theta. Cos and cos it is cos square theta. So 2 sin theta cos square theta. Okay, further our task is not finished yet. See here, I have got sin here, angle is theta. I have got sin, angle is theta. I have got sin, angle is theta. But there is one cos square theta. I need to change this into sin again. अब यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो sin मा. Okay, so let's change it. Sin 3 theta is equals to sin theta minus 2 sin cube theta plus 2 sin theta times यो cos square theta लाई sin square theta मा लाने फर्मुला हामीसँग के छ भन्दा 1 minus sin square theta. We have this formula. Let's use it. So this is 2 sin theta times 1 minus sin square theta. So multiply it further. It will be sin 3 theta is equals to sin theta minus 2 sin cube theta plus 2 sin theta minus sin times sin. It will be cube here sin into sin square theta. It will be sin cube theta minus 2 sin cube theta. अब आएको त theta 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 sin 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 sin. So let's add the like terms and it will be see here मैले like term add गरेको छु sin theta and 2 sin theta. This will be equals to 3 sin theta minus 2 sin cube theta minus 2 sin cube theta. It will be equals to 4 sin cube theta minus 4 sin cube theta. So this is the formula that we have to derive and you have to remember also. Please remember this formula. Please note it fast. If you have not understood, please ask. कुनै स्टेप बुझेन भने सोध. I think I'll try to complete multiple angle, at least multiple angle in next week. Multiple angle मात्रै भए पनि
second try गर्छु. Also if the time permits then I'll try to complete some multiple angle also on next week. Okay, because we have very limited time. हामीसँग दिनमा जम्मा हप्तामा 3 दिन पर्छ हैन, 1 घण्टाको क्लास हुन्छ. भनेपछि यो त नर्मल क्लासमा त यसलाई त मिनिमम पनि 1 हप्ता 10 दिन जति त लाग्ने हो. तर हामी सकेसम्म एकदम ब्रिफ भएर सघाउन खोजिरहेछौँ. So sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. This is the formula that we have to derive, and we derived it already. So let's derive the next one. Prove that cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. This is also a formula. यो अघि नै फर्मुलाकै रूपमा पढिसकेको छ. यसलाई पनि मैले अघि सम्झिने आइडिया दिएको थिएँ. फेरि लेट मी रिकल इट. 43 लेख्ने, 34 र 43 मध्ये cos ले कुन लिन्छ? चोर हो नि त, त्यो ठुलो लिन्छ. पछि माइनस राख, यहाँ पनि cos, यहाँ पनि cos हैन, थीटा cos थीटा cos थीटा cos. अब यहाँ 3 कुनमा छैन भने चाहिँ यसमा छैन. सो 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So solution, we have cos 3 theta is equals to cos theta plus 2 theta. Let's use the formula of multiple angle, sorry, compound angle again, cos A plus B. Can anyone tell me the formula of cos A plus B? Okay, Anushka, just tell me the formula of cos A plus B. Okay, म कसले भन्दै थियो है, मैले अनुष्का भन्नु भने अरे. ल भन न त, जसले भन्दै थियो त्यसले भन न. Tell me anyone who is there. Cos A cos B minus sin A sin. Okay, very good. So cos A cos B minus sin A sin B. So let's use this formula. It will be cos 3 theta is equals to cos theta into cos 2 theta minus sin theta into sin 2 theta. This is A for us and this is B. यसलाई हामीले B जस्तो मान्यो. So cos A cos B minus sin A sin B. Okay, let's write it. यहाँ के युज गर्यो भन्दा पछि कन्फ्युज होला. So let me write it. So cos A plus B, since cos A plus B is equals to cos A into cos B minus sin A into sin B. Okay, so let's simplify it further. As I told you earlier, you have to find only theta here and cos. यहाँ 2 theta छ भनेपछि काम गरेन, यहाँ sin छ भनेपछि अझै काम गरेन. So let's simplify it further and we will raise up to cos with theta. So cos 3 theta is equals to cos theta times 2 cos square. अब cos को त हामीसँग दुईटा फर्मुला छ हैन, मेनली एउटा 21 वाला र 12 वाला. 21 ले cos दिन्छ, 12 ले sin दिन्छ. So 21 वाला युज गरौँ. 2 cos square theta minus 1 minus sin theta. अब sin 2 theta को त एउटै मात्र फर्मुला छ. We have only one formula. So let's use it. That is 2 sin theta cos theta. Okay, so cos 2 theta, what we have used here is cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 and sin 2 theta is equals to 2 sin theta into cos theta. यसो साइडमा लेख न यो पेन्सिलले अथवा पेनले लेख्दा नि भयो. पछि तिमीलाई के युज गरेको भनेर कन्फ्युज नहोस् भनेर है त. Okay, we have used this formula here. Cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 and sin 2 theta is equals to 2 sin theta minus 2 sin theta minus cos theta. Sorry, 2 sin theta into cos theta. So let's multiply. अब यो मल्टिप्लाई गर्ने. Cos theta into 2 cos square theta, 2 cos cube theta minus cos theta into 1 minus cos theta minus sin theta into 2 sin theta minus 2 sin square theta into cos theta. Okay, so let's simplify it further. I have just multiplied it. So let's simplify it further. It will be 2 cos cube theta minus cos theta minus, अब यो cos theta चाहिँ मैले अगाडि लेखेँ, यसलाई पछाडि लास्टमा लेख्दा नि यसो गर न, लास्टमै लेख्नु तिमीहरुले, फेरि कन्फ्युज होला. ओके, 2 यो sin square theta लाई केमा चेन्ज गर्यो? 1 minus cos square theta, because we have to find only cos. We don't need sin here, so I am changing this sign in terms of cos. Sin square theta will be changed as 1 minus cos square theta into cos theta. Okay, and formula कुन युज गरे? Which formula we have used here? Sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Right here, since sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. Let's simplify it further. Cos 3 theta is equals to 2 cos cube theta minus cos theta minus 2
into 1 into cos theta. But यो अगाडि राख्दै थियो अघि तिमी नझुक्केला भन्दा पनि लास्टमा राख्दै छ है, यो झुकिन सक्छ. So 2 into 1 into cos theta is 2 cos theta. पहिला 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि cos theta मल्टिप्लाई गर्यो है. So 2 cos theta. So minus into minus it is plus 2 into cos square theta into cos theta is 2 cos cube theta. अगाडि राख्यो भने अलि सजिलो हुन्छ बुझ्न है. तर त्यसले चाहिँ कन्फ्युजन गराउला कि भनेर लास्टमा राखेको छ. अगाडि राख्दा नि हुन्छ. So cos 3 theta is equals to, now let's add all the like terms, 2 cos cube theta and 2 cos cube theta. This is equals to 4 cos cube theta minus cos theta minus 2 cos theta. This is equals to minus 3 cos theta. So remember this formula, cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay. Okay, please copy it up to here fast, too fast. Aren, do you understand this formula or not? This is all the derivation. You push number. Hey, Aren, are you there? I requested you to make new note, isn't it? So I expect you to submit your copy on Wednesday, coming Wednesday. Okay, Aren? Yes, sir. Please do it by Wednesday. So let's continue. Let's derive the formula of tan and we'll complete. Prove that tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. Okay, let's write. Tan 3 theta is equals to 3 tan theta by, 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. We will be using the same approach here also. Tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. So let me ask the formula of tan a plus b to interest. Okay, Sumitra Bhatta, why you are on hold? I don't know. Please make sure that you listen me. Can anyone tell me the formula of tan a plus b? Anyone willing to say? Tan a plus tan b by 1 minus tan a dot tan b. Very good. Okay, go tan to theta. Tan to theta. Tan to theta formula. Can anyone tell me? Tan to theta. Just you can see and tell me. Sir, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Okay, 2 tan theta upon 1 plus or 1 minus? Gaurav, is it plus or minus? Sir, it is plus. Plus आयो त प्लस त होइन जस्तो लाग्यो मैले. स्योर हो? ल गौरवले नै भनेपछि त अलिकति मैले पनि सोच्नु पर्यो हैन, तर त्यो प्लस होइन माइनस हो. ओके, ट्यानमा साइन 2 थीटा मा चाहिँ tan a plus tan b by 1 यो माइनस हुन्छ है. यो चीज करेक्ट गरेर यहाँ ठ्याक्क उल्टो भएछ. यसमा गौरवले भनेपछि त यहाँ त केही न केही त करेक्सन त मिस्टेक छ जस्तो लागेको थियो मलाई हैन. यसमा चाहिँ प्लस, यसमा चाहिँ माइनस, tan मा चाहिँ माइनस. ओके गौरव, प्लिज करेक्ट इट. यो अघिल्लो पनि मिस्टेक भएको छ हैन. गौरवले भनिसकेपछि त यहाँ सच्याउनु पर्यो नि त. त्यसो भए र यो माथिको टेबल जुनमा थियो नि त्यहाँ सच्याइ हाल है. त्यो tan a plus tan b को फर्मुलाबाट आउँछ नि त हैन. यसमा चाहिँ प्लस, यसमा चाहिँ माइनस. मैले अघि भन्दा चाहिँ भन्नु छ, यहाँ अघि ख्याल चाहिँ गर्नुहोस्. ओके, सो लेट्स सी इट. ओके, गौरव बुझ्यो नि हैन? गौरवले भनेर ल एउटा मिस्टेक चाहिँ आज. एस सर बुझ्यो. यहाँ प्रुफमा चाहिँ माइनस गरे है छु. अनि चाहिँ यस्तो हुन्छ नि त फर्मुलामा tan a plus b is equals to tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b हुन्छ. यो माइनस तलको माइनस जस्तै हुन्छ यसमा भने है. सो ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू.
tan 3 theta is equals to tan theta plus 2 theta. Let's use the formula of tan A plus B, and this will be equals to tan 3 theta equals to tan theta plus tan 2 theta upon 1 minus tan theta into tan 2 theta. Okay, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B. So let's replace the formula of tan 2 theta. So the formula of tan 2 theta is 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Since tan 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta, or it will be tan theta times 1 minus tan square theta, multiply this plus 2 tan theta by 1 minus tan square theta whole upon 1 minus tan square theta. Here 1 into 1 minus tan square, मैं simplify गरेको छु है यो 1 into 1 minus tan square theta, 1 minus tan square theta भइहाल्यो minus tan theta into 2 tan theta, tan theta into 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. I am just simplifying it by taking the LCM. So this 2 will be cancelled, and further it will be tan theta times 1 tan theta minus tan cube theta plus tan theta into 2 tan theta. It is simply 2 tan theta only is here, there is no any multiplication. So and denominator it will be, the remaining term is 1 minus tan square theta minus tan theta into 2 tan theta is minus 2 tan square theta. So further it is tan theta plus 2 tan theta, it is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus, if you add these two, it will be minus 3 tan square theta. So this is the formula that we have to derive. We have completed all the formula that we need to know in a multiple angle. यति चाहिँ जाने, अझ एक्स्ट्रा कुरा छ, अझै एउटा एक्स्ट्रा कुरा छ है, अझै नआत्यो, डोन्ट वरी एन्ड डोन्ट बी इन हरी अल्सो. एउटा कुरा भनेर चाहिँ म सकिहाल्छु. त्यहाँ अघि जस्तै जस्तो हामीले अलिकति चेन्ज गरेको थियो नि एउटा फर्मुलालाई, कार्नोट फर्मुला भनेर चाहिँ गरेको थियो नि हैन, त्यो अर्को यसलाई प्रुभ गर्दा चाहिँ यो एक्ज्याक्ट फर्मुला भन्दा त्यसको अलिकति मोडिफिकेसन याद गर्दा अलि सजिलो हुन्छ. सो लेट्स युज दैट अल्सो. So I hope you have copied that earlier one. So trigonometric ratios of 3 theta, यसो समराइज गरौँ. sin 3 theta is equals to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Tan 3 theta is equals to 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta. यो लास्टको पढ्ने चाहिँ मैले तिमीलाई जिम्मा दिएँ हैन. यो दुईटा चाहिँ कसरी पढ्ने भन्दा 34 and 43 लेख्ने. मैले अघि पनि भनिसकेको छु. 34 sin लाई दिने, 43 cos लाई दिने, कसरी दिने, कसैले नै दिने हैन. सो जसमा 3 छैन त्यो टर्ममा चाहिँ पावरमा राख्ने. अब यो टर्ममा 3 छैन भने चाहिँ यहाँ राख्ने. ओके, अब यो दुईटा sin 3 थीटा बाट यो फर्मुला दिन्छ, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टु 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा. अघि हामीले स्क्वायर खोजेको थियो, अब यहाँ क्यूब खोजौँ है त, क्यूबलाई एक्लै पारौँ. सो 4 sin क्यूब थीटा विल बी इक्वल्स टु 3 sin थीटा minus sin 3 थीटा. And further sin cube theta is equals to 3 sin theta minus sin 3 theta by 4. अब जहाँ जहाँ यो क्यूब आउँछ म धेरै ठाउँमा चाहिँ यो वाला फर्मुला युज गर्नेवाला छु. यसलाई यसै सम्झाइयो, सम्झिन पनि सजिलो छ. साइनमा चाहिँ यहाँ मात्र माइनस, अरू ठाउँमा जति प्लस हुन्छ हैन, धेरै ठाउँमा साइनमा यहाँ मतलब साइन चेन्ज हुँदैन नि त हैन. साइन ए प्लस बीमा चाहिँ त्यो प्लस नै हुन्छ, साइनमा चाहिँ यहाँ माइनस कसमा प्लस हुन्छ है. सो यहाँ 3 चाहिँ पहिला बाहिर आछ, पछि 3 धकेलिएर एंगलमा पुगेछ, त्यसै सम्झ न. रिमेम्बर इट इन दैट वे. ओके, 3 पहिला अगाडिको टर्ममा चाहिँ अगाडि छ 3 sin थीटा, अब पछि चाहिँ के हुन्छ यस्तो धकेलिएर एंगलमा पुग्यो. सो 3 sin थीटा minus sin 3 theta by 4. Remember it in that way. It will be easier for you. Though you can make your own way to remember, but please remember this one also. Okay, this is just the external, just the derivation from this formula. यो फर्मुला के अलिकति डिराइभ गरेको नि यस्तो आउँछ, मोडिफिकेसन अफ फर्मुला भनौँ न हजुर. So the next one also, cos 3 theta is equals to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Cos 3 theta plus 3 cos theta is equals to 4 cos cube theta. Cos 3 theta plus 3 cos theta upon 4 is equals to cos cube theta. So cos cube theta is equals to
अर्डर एउटै बनाएर पढौँ न यसमा नि, यहाँ पनि अगाडि 3. सो 3 cos θ प्लस cos 3 θ by 4. पहिला 3 छ, पछि डट लिएर एङ्गलमा पुग्यो. Okay, please remember all the formula and the slight modification in the formula for next class. I'll be just asking the questions in next class. That will be your oral test. If anyone try to be smart and leave the class, I'll give them 0 during the next online examination also. Okay, so please attend the class at any cost. Thank you everyone. Have a great day. Okay, take care. If you have any confusion, then you may ask in other class also. Okay, thank you dear students. Have a great day. Bye-bye. Bye bye, sir. Okay, bye-bye.